A day in my life kinabuhi sa babaeng wangkig diring dapita. Charot. For today's video guys, maghagpata ning libgos nga dasa kung maguwang o di ba? Nanapoy nakuha nga mga ligbos guys. Daghan-daghan pud ni pwede nga daghan gyud kay glutoon ni kay magamay naman ni guys. Daghan lang ni tanawon basta hilaw pa. Pero gluto na guys ay gamay na in town ni. So karon ato ning hagpatan kay perting daghan umikas guys. Diri laman lagi ni gikan sa kinaiyahan ato gining antusan guys. Kay talag sarabi ning makauna ni kay sara gyud ni sa isa ka tuig guys. Tarungon gyud nato nig limpyo guys. Kay daghan siya umikas. Unsa wala lang man po iapil nato nig luto ning mga umikas guys. Unya kay basin na po napoy daot apilon di po nato nang daot guys. Hagpatan gyud nato nig tarong guys kay basin unya nay nagpuyo sa mga petals ani na maapil nato gluto aw moingon na pud sila og makamaayo daw kuno sa tingog. Charot, tinuod waka po na mga guys nga makamaayo kuno na sa tingog kanang maggimok-gimok ba ni mga gulay nga daot nga gulay o mga prutas guys. Pero ambot lang jud guys og tinuod ba kay wa jud kumusuway ana kay ingon lagi sila makamayo kuno sa tingog pero bahala pod ring naunsa niyang tingog di jud kumusuway ana kay di man jud kaganahan musuway ana. Pagtan-aw lang na nimo daan ana nga galihok-lihok na sila diha ay ambot bahala mo diha di kumukaon. Bitaw guys kani bang makauna ba kaning tanuma nga mutubo lang siya kalit dili mo gyud tinanom sa tao gyud guys kay mo nagiingon nila og tanom sa kinaiyahan nga dili gyud kanunay siya makit-an kay talag sara gyud ni siya makita. So mo nang special gyud nis mga tao diring dapita ug ambot lang ka sa uban kay basta diring dapita ganahan gyud ang mga tao ani basta tinturok na og libgos kay so kay nahuman naman ta aning hagpat guys ato na ning lutoon guys kay aron dili maglangan magutang dayon ta og mantika guys kay para isunod dayon nato ang ahos ug ang sibuyas bombay guys dili gyud nato na langan-langan no kay para mahuman na gyud ta og luto guys kay dili ra balali magantos aning kainit sa abuhan guys kapiting iganga init ang panahon diring dapita. So atong isunod kanang udong nato guys ambog ato na kanang imikos-mikos guys kay para kana mag-angay og isunod dayon nato ang atong libgos guys. Ako nang hinluan ha gilimpyuhan taw na nako pag human ako hagpat ganiha kay syempre ato ginang hugasan no og ato na po nang imikos-mikos guys para maghalo na sila sa udong. Sumaw bitong akong gidugangan ni udong ning libgos guys kay para mo daghan-daghan kay maluto lagi ng libgos guys kay gamay ra man na nya kay may magduha ra mi kabuok dire. So ato ginang gidugangan og udong guys kay para mo daghan pud ba mag-angay gyud ning tanan no. Kung dili na nato langanon guys ato na ning butangan sa atong magic na panlasa o di ba para na pud mo lami lagi in town kana og atong isunod dayon ang asin guys dili na to kalimtan pero reminder lang wag tang magpalabi sa asin guys kay di gyud maayo no. Natuto na gyud ko ani magpalabi og asin guys. So karon nato na gyud ning minus-minusan ang pagkahilig nato sa parat. Sumaw na guys hapit na ta mahuman makakaon na gyud ta ani guys usap pod gatagaktak na niya ang singot diring dapita guys perti mong inita diri mo nang iabot og utop no samot ng perting kaigang guys. So kay luto naman ni guys mga una ta.